Nga plus 1. Plus 1. Kuno isa. Iya pa pila? 3 plus 1 equal. Iya pa pila? Iya pa? Hindi. Iya pa ba? Sige na. 3 plus 1 equal. Suat. Suat ya. 3 plus 1 equal. Sige. Basa. 3 plus. Sige, kukuha. 3 sa. Ya pasadaan. 3 plus 2. Sige, plus pila pagkuha. Plus 2. Saan pa dyan? Oh, ito man. Ya pa pila. Ay, kabidyo ka na. Manlabak na. 1, 2, 3, 4, 5. 3 plus 2 equals. 5. So at 5. Ana, basa ka to. 3 plus 3. Pagkuha dia. 3. Ya pasadaan sa ibutang. Ibutang. Dami. Oh, Ulit mo sa? sunod plus. Pila man to? Ya pasadaan sa ibutang. Ya padaan diri ba? Ya pasadaan. Diri ya pasariraan. 1, 2, 3. Kuha ng 3. Yan, malupit yun. Ya patanan pila 3 plus 3 equals. One, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Butan dia 3 plus 3 equals. Butang. Butan itong basa sa to. 3 plus 4. Pagkuha dire. Ya pasadaan sang 3. 3. Butan dito. 3 na. Sunod. Dari. Pila may i-plus. Pila i-plus. Dari. Pila may i-plus. 3 plus 3. Sige na ibutang dia. 3 sunod plus. Mga ni pila man nakabuok. 1, 2. Pila man ipuno. Basa. 3 plus 4. Pagkuha. Pila man ipuno sa 3. Sada. Iya pa sa dire pila na. Pila naman na. 1, 2, 3. Pila man ipuno, di ba 4? Ito. Na naman ang 3. Ang 4 na lang ang kuwang. 4. Pila man yung kuptan. Ya pa dire sa kwa. Basa sa 3 plus 4. Nga ng 3. Ang kare na lang, ang 4 na lang. Na naman ang 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Plus 3. plus pila. Plus Pila mang i-plus.
Pila man na? 3. Butang ditong 3. Plus. Pila na lang i-plus. Pila man na? Oh, pagkuwag 4. Iya padaan. Iya padaan. Usan mo kanon? 1, 2, 3, Pila i-plus? 4. Oh, iya pada 4. Isa? Oh. Ay, butang dito. 3 plus 4, pila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Butang dia. 3 plus 4 equals? 7. Oh, butang dia 7. Ay. Ay, ada. Pareha na. Ano? Yes, plus 5. Ya padaan. 1, 4, 5, Butang. Sunod plus. Pila? Pilang i-plus? Pilang i-plus? Pagkuwag 5. galing. Oh, yep. 1, 2, 3, 4, Sunod. isa, 5, Puno dito. Yapa, pila? 3 plus 5 equals? Yapa. tapon, Oh, pila man? 3 plus 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 3 plus 5 equals? 8. Oh, butang 8. Sunod. Basa. 3 plus 6. Oh, pagkuasa dire, pila man na? Pila ni? 3. Oh, pagkuwag 3. Butang dito. Sunod plus, pila man na? Plus, pila man na siya? 3 plus 6. Oh, pagkuwag 6. Iya padaan. 6 ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Butang ditong 6. Tama ni? Yapan na lang. Diretso na lang, yap. Paano nagapila? Basta otro. 3 plus, pila man na? 3 ba? Pila na siya? Basta? 3 plus Plus 6. equals, yapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 3 plus 6 equals? 8, 9. Oh, butang dang 9. May na outro ha. Ha? May na outro. Ano naman din naman? Yan, dali ko. Oh, sige. Very good.